Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer le métabolisme des lipides, synthèse des acides gras, lipogénèse. Alors on va s'expliquer automatiquement c'est quoi le métabolisme des lipides. Premièrement, le métabolisme a deux voies. Vous avez alors première voie et deuxième voie. D'accord? Vous avez alors donc soit le métabolisme, ça sera un catabolisme, soit un catabolisme. Alors, je te dis que Alors, on a dit que le métabolisme, soit c'est un catabolisme. Le catabolisme, ça veut dire c'est une dégradation, d'accord? C'est une dégradation. Et l'anabolisme, c'est une formation. D'accord? Donc, c'est ça. Anabolisme, c'est une genèse, c'est une formation. Et catabolisme, c'est une dégradation. Donc, le métabolisme, c'est les acides gras. D'accord? T'as les acides gras. Donc, les acides gras, soit on dégradéoهم, soit on forméoهم. D'accord? Et toujours, تعرف oublier le précurseur de l'acide gras, c'était l'acétyl-CoA. D'accord? C'est un acétyl-CoA. هذا l'acétyl-CoA, automatiquement, qui va donner, d'accord, l'acétyl-CoA هو le précurseur تاع l'acide gras. D'accord? C'est toujours, il a حبينا نديرو une formation, il a حبينا نديرو une synthèse, d'accord? Il a حبينا نديرو un synthèse تاع l'acide gras, لازمنا نفوتو من l'acétyl-CoA باش نوصلو l'acide gras. ولا حبينا automatiquement le sens inverse, d'accord? L'acide gras, l'acétyl-CoA, on dirait une dégradation ou là un catabolisme. D'accord? Il faut faire la différence et c'est ça. D'accord? Donc toujours, ça faut oublier la source de l'acide gras, c'était l'acétyl-CoA ou le précurseur, le principal précurseur de l'acide gras, c'était l'acétyl-CoA. Donc, هنايا نبداو la biosynthèse تاعنا تاع l'acide gras, donc automatiquement à partir de quoi? À partir de l'acétyl-CoA. Et vous savez que l'acétyl-CoA, il est présent automatiquement dans la mitochondrie. Et qu'est-ce qu'on fait automatiquement? هذا l'acétyl-CoA راه في la mitochondrie, le milieu تاعه راه في الميتوكوندري. Et l'acide gras وين راه؟ l'acide gras راه في cytosol. D'accord? راه في cytosol. Donc انا كيش نجيب هذا الacétyl-CoA اللي راه في الميتوكوندري le cytosol لازمني نخرجه. دونك باش نخرج l'acétyl-CoA من الميتوكوندري ونخرجو لو cytosol باش نفورمي لاسيد غرا، واش لازمني ندير؟ premièrement لازمني نفوت من دو فاز. داكوغ؟ دونك عندي دو فاز، عندنا première phase وعندنا deuxième phase اللي راح نهضروا عليها من بعد. داكوغ؟ دونك هذه هي. Alors, premièrement, j'ai dit que la synthèse des acides gras s'appelle aussi la lipogénèse. On n'a pas parlé ça ici. Donc, le catabolisme, c'était la lipolyse. D'accord? C'était la lipolyse. D'accord? Et ça, automatiquement, c'était la lipogénèse. Ça y est. Donc, ça, c'est la lipogénèse et ça, c'est la lipolyse. D'accord? D'accord? Donc, c'est ça. لازم نعرفوا automatiquement que le principal produit de cette biosynthèse cytosolique est l'acide gras palmitique. D'accord? باش automatiquement نعرفوا automatiquement le produit تاعنا تاع هاد la synthèse و تاع هاد la biosynthèse، نعرفوا بلي ديما le corps تاعنا ou l'organisme تاعنا qu'est-ce qu'il fait? Elle va produire ce qu'on appelle l'acide palmitique. سمالا الحاجة الأولى اللي نسينتيزيها في le corps تاعي automatiquement c'est l'acide palmitique. سمالا أنا كي غادي ندير biosynthèse سما راح ندير automatiquement la synthèse précisément تاع l'acide gras palmitique CC0. هذا l'acide gras palmitique يجينا من l'acétyl-CoA. ولكم بلي l'acétyl-CoA يجي من بعدها غادي نفورميو l'acide gras اللي هو البالميتيك. après l'acide palmitique يجيو منه كامل les autres acides gras. d'accord? linoléique, voilà كاين بزاف automatiquement les acides gras اللي يجيونا من l'acide palmitique. mais toujours تعرفوا بلي précurseur تاع l'acide gras c'est l'acétyl-CoA. Après l'acétyl-CoA, يجينا un acide gras palmitique. Après l'acide gras palmitique, غادي يجيو les autres acides gras. Et comme ça va continuer. Donc, premièrement, تعرفوا بلي هاد la lipogénèse. تعرفوا بلي هاد la lipogénèse وين تصرى؟ la plupart
des tissus, mais automatiquement la plus grande partie dans le tissu adipeux et le foie. سمالا أنا le lieu تاعي اللي راح نخدم فيه la majorité تاع هذا la lipogénèse ou la lipolyse surtout تصرالنا في le tissu adipeux et le foie. Mais exactement عندنا le tissu adipeux c'est le plus utilisé ici في les lipides, d'accord? Parce que فيه les gouttelettes lipidiques etc ou les adipocytes etc, d'accord? Et le foie bien sûr. Mais le foie donc degré قليل يصرى فيها parce que déjà le foie حنا قرينا فيها la glycolyse وصوالح, d'accord? Alors سما حنايا la partie acide gras نقراوها في les tissus adipeux la plupart تاعهم في les tissus adipeux تصرى لهم une dégradation تصرى لهم une synthèse etc. D'accord, très bien, on va passer à autre chose. J'ai dit que ça bien sûr l'acide gras automatiquement ou les lipides la synthèse تاعهم elle est plus essentielle parce que علاش l'acide gras ou les lipides c'est très essentiel à le corps humain parce que automatiquement on va les utiliser pour produire ce qu'on appelle l'énergie. D'accord? Donc bien sûr, on a dit que l'énergie تاع la glycogénolyse automatiquement تاع le glucose etc ou le glycogène stocké dans le foie, il n'est pas automatiquement suffisante à automatiquement voilà pour les besoins de notre corps. Donc c'est pourquoi on va utiliser les acides gras comme une grande source d'énergie. D'accord? Très bien. On va terminer. Alors pour notre but, automatiquement pour fournir des acides gras nécessaires, alors, pour fournir des acides gras nécessaires à la synthèse des lipides, automatiquement de structure. هنا واش راني نحوس نقول لكم على le but. D'accord? Le but تاعي automatiquement مهاد le métabolisme, la synthèse, automatiquement, c'est pour fournir des acides gras nécessaires. L'acide gras, فاش نحتاجوه? L'acide gras نحتاجوه في les lipides تاع les structures. Parce que هنايا les lipides de structure نقصد بهم تاع la membrane. راكم عاقلين على les phospholipides مش متكونين automatiquement متكونين des acides gras. D'accord? Donc هذه هي c'est pourquoi alors on va utiliser les acides gras. On va former les acides gras à partir de cette synthèse باش نقدروا نتحصلوا على هاد les lipides. Alors maintenant, pour le deuxième automatiquement but, c'était la mise en réserve à l'énergie. Nous stocker l'énergie تاعنا. Alors donc c'est pourquoi elle est stockée sous forme de quoi? Sous forme des triglycérides dans le tissu adipeux. D'accord? On dit on va les stocker dans le tissu adipeux mais sous forme de triglycérides. Alors, قلنا c'est bon, on a stocké automatiquement les triglycérides dans le tissu adipeux, dégradéهم فوق ما نحبوا. D'accord? Donc باش نجيبوا automatiquement l'énergie. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, on a fait le lieu. Alors maintenant, on a dit que la synthèse, automatiquement, elle va se dérouler dans le cytosol. D'accord? Donc la synthèse sera dans le cytosol. D'accord? Donc, comme une cellule, le cytoplasme تاعها يصرى فيه la synthèse تاع les acides gras. Alors que la dégradation تاعها, ou par contre la dégradation, va se faire à l'intérieur de mitochondries. راكم عاقلين automatiquement بلي la bêta-oxydation تاع les acides gras تصرى في la matrice mitochondriale. La matrice mitochondriale c'est à l'intérieur de la mitochondrie. D'accord? Donc سما تفهم بلي la synthèse à l'extérieur اللي هو cytosol ou à l'intérieur automatiquement de mitochondrie تصرى فيه la dégradation. Alors on a dit que automatiquement باش نديرو automatiquement ce qu'on appelle la synthèse, il faut automatiquement de transférer ou là de transporter l'acétyl-CoA automatiquement ce qui est dans la mitochondrie à la matrice mitochondriale. D'accord? La matrice mitochondriale vers le cytosol. Là, نعرفوا بلي l'acétyl-CoA c'est à l'intérieur de la matrice mitochondriale. On va transporter l'acétyl-CoA de la matrice mitochondriale vers le cytosol. Mais on va utiliser deux phases. Alors donc ici alors, automatiquement la synthèse des acides gras, elle nécessite automatiquement la consommation d'ATP. D'accord? Donc, غادي نحتاج l'ATP, la synthèse les acides gras. D'accord? On dit que l'énergie apportée par l'ATP, c'est endergonique. D'accord? La synthèse, نحتاج فيها l'énergie. Ou la dégradation, ou le catabolisme, يعطيني l'énergie. D'accord? سما قادر نستعمل l'énergie اللي تجينا من الكاتابوليزم la synthèse à les acides gras. C'est toujours, on va faire un équilibre entre la synthèse et la dégradation, entre le catabolisme et l'anabolisme des acides gras. Alors, on a besoin aussi de pouvoir réducteur, ce qui est le NADPH+. D'accord? Le NADPH+, automatiquement, il provient du pentose phosphate. Alors, donc, le NADPH+,
elle vient automatiquement, la provient automatiquement du voie du pentose phosphate. La voie du pentose phosphate, automatiquement, on a oublié la voie du pentose phosphate, c'est une voie qu'on a automatiquement entamée dans la première semestre. La voie automatiquement, ce qu'on appelle la glycolyse. Donc, on va stopper la glycolyse, on va commencer la voie du pentose phosphate. D'accord? Donc, et elle fournit à la cellule ce qu'on appelle le net pH+. D'accord? Donc, comme un seul précurseur du synthèse des acides gras, j'ai dit et je redis que c'était l'acétyl-CoA. Alors, on a dit que, voilà, قلنا باللي toujours le précurseur تاع l'acide gras, toujours c'était l'acétyl-CoA. Madame اللي حندير synthèse راح نقلع من l'acétyl-CoA jusqu'à l'acide gras. D'accord? Très bien. Alors, j'ai dit avant que vous avez alors deux phases pour automatiquement cette synthèse. D'accord? Donc, عندكم deux phases. عندكم la phase mitochondriale et vous avez aussi la phase cytosolique. D'accord? Alors, قلت لكم هنا بلي راح يصراو دو فاز داكوغ باش نخرجوا اوتوماتيكمون لاسيتيل كوا من لا ميتوكوندري عندكم دو فاز داكوغ alors la première phase قلت لكم بلي c'est une phase mitochondriale ou deuxième phase c'est une phase automatiquement cytosolique d'accord donc انايا راح نبدي لكم بلا فاز الاولى اللي هي ميتوكوندريال La mitochondriale فيها زوج فيها automatiquement la carboxylation فيها une carboxylation d'accord donc ou فيها automatiquement une condensation d'accord une condensation ou فيها une carboxylation alors la carboxylation تاع واش de pyruvate عندنا alors ce que j'ai dit là donc عندنا la carboxylation du pyruvate La carboxylation de pyruvate par un enzyme s'appelle le pyruvate alors carboxylase. D'accord. Alors le pyruvate carboxylase نحتاجوه باش نديرو la carboxylation du pyruvate. D'accord. Donc لازم نتعرفوا بلي l'enzyme toujours يكون مشتق من le substrat تاعو ومن la nature تاع la réaction. La réaction c'est carboxylation, j'ai dit carboxylase. Alors le substrat utilisé c'est le pyruvate, on dit pyruvate. Pyruvate carboxylase. Condensation. Comment on fait automatiquement cette condensation? Alors la condensation, alors كش راح نديروها automatiquement condensation معناها l'association. D'accord, l'association t'as deux substrats, d'accord? Alors donc هذا le pyruvate راح يعطيني ce qu'on appelle un acétyl-CoA, d'accord? Alors راح يعطينا automatiquement ce qu'on appelle un oxalocétate. وهذا l'oxalocétate d'accord غادي يدخل لي في une réaction تاع la condensation ويتاسوسيا مع l'acétyl-CoA d'accord هنا هنا نديرو oxalocétate وجي دي كو هادو زوج اوتوماتيكمون راح يمدوا لي ce qu'on appelle le citrate d'accord donc يمد لي le citrate هايدي la réaction d'accord la phase mitochondriale j'ai dit que عندنا الحاجه الاولى c'était la carboxylation تاع le pyruvate par le pyruvate carboxylase j'ai dit que عندنا automatiquement هذا le pyruvate نزيدوا له automatiquement le CO2 pyruvate plus CO2 d'accord نديروا له carboxylation ça veut dire on va rajouter du carbone d'accord pyruvate plus CO2 plus ATP يعطيني le pyruvate راح يعطيني oxalocétate و l'ATP راح يعطيني ADP ou CO2 صح d'accord مهم هذا c'était le PI ça veut dire le phosphore d'accord donc سما là toujours تعرفوا بلي ADP plus PI تعطينا ATP سمحتوا لي كما كانت d'accord وعاود هنا oxalocétate يجينا من le pyruvate d'accord donc سما là عندك pyruvate plus CO2 carboxylation نزيدو l'ATP d'énergie باش تعطيني ADP plus PI وتزيدي l'oxalocétate سما oxalocétate يجينا من le pyruvate d'accord maintenant j'ai automatiquement la deuxième étape de la phase mitochondriale alors c'était donc la condensation تاع l'oxalocétase qui est un produit de cette réaction نزيدو له l'acétyl-CoA نزيدو له l'acétyl-CoA اسمها oxalocétate avec l'acétyl-CoA نزيدو له الماء نزيدو له l'H2O باش يعطينا عندنا l'oxalocétate مع l'acétyl-CoA باش يعطينا un citrate alors le citrate ونزيدو له automatiquement le CoA
le HS CoA, d'accord, ou la coasage هكا أنا نسميه. D'accord, le coasage. D'accord, سما عندك oxalocitate ou l'acétyl CoA plus H2O يعطينا le citrate plus le coasage. D'accord, très bien. Alors donc l'enzyme qu'on va utiliser ici, c'était alors l'enzyme citrate synthase. On va synthétiser le citrate à partir de ces deux substrats, et on a l'oxalocitate et aussi l'acétyl CoA. D'accord. L'oxalocitate جبناه من البيريفات والacétyl CoA اوتوماتيكون كان عندنا في لا ميتوكوندري. استعملنا l'acétyl CoA اللي كان في لا ميتوكوندري ومزجناه مع l'oxalocitate باش مدلنا لو citrate. D'accord, l'enzyme utilisée c'est le citrate synthase. Alors, on dit que on va automatiquement écrire cette réaction. Donc, عندنا automatiquement قلت لكم بلي عندكم carboxylation تاع le pyruvate, عندك automatiquement le pyruvate. D'accord. Donc, هذا le pyruvate تزيدوا له automatiquement ce qu'on appelle un CO2 وتزيدوا تمدوا له l'énergie, تمدوا له l'ATP باش يخدم. Alors, باش يخدم لنا automatiquement l'oxalocitate. ها هو درنا l'oxalocitate ويزيد automatiquement le automatiquement مادام عندي لو بيريفات راح يمد لي اوتوماتيكمون لوكزالوسيتات ولا تي بي عقلوا عليها بلي راح تحول لي اوتوماتيكمون ا دي بي بلس بي اي. داكور دونك سي سا. داكور هذه هي لا بروميير ايتاب تاع لا فاز ميتوكوندريال اللي هي لا كاربوكسيلاسيون. الزوجه دونك الزوجه سي راح نرفد هذا لو سوبسترا اللي هو لوكزالوسيتات. داكور نجيب لوكزالوسيتات هنا. D'accord. On zidolo automatiquement l'acétyl CoA. On zidلهم الماء باش يمدوا لي واش تا. Donc هادو زوج يمدوا لي ce qu'on appelle le citrate. D'accord. كما عقلنا على السيكل دو كريبس تقريبا كيفاه. oxalocitate acétyl CoA يعطينا le citrate ويزيدنا en plus quoi. Donc يزيدنا معاه le coasage. D'accord, le coasage. D'accord. On zide après le coasage, on zide citrate plus coasage, on zide automatiquement. Voilà, donc c'est ça, c'est tout. D'accord. Donc هذه هي سما يعطينا le citrate plus coasage. وقلنا باللي automatiquement هاد la deuxième étape s'appelle la condensation. D'accord, condensation تاع واش oxalocitate مع acétyl CoA. Alors, وقلنا هنايا automatiquement vous avez une phase cytosolique. Donc في la phase cytosolique automatiquement عندكم aussi عندكم شحال من étapes. Automatiquement vous avez trois étapes. D'accord. هنايا في la phase mitochondriale vous avez deux étapes. D'accord. Carboxylation, condensation. Et ici vous avez trois réactions. D'accord. Donc la première réaction. Alors ici voilà قلنا باللي automatiquement شراح نديرو عندنا هذا لو سيترات. هذا لو سيترات اللي كان هنايا داكوغ اللي جبناه ملا كوندونساسيون تاع هادو زوج بلونزيم سيترات سينتاز غادي نترونسبورطيو هذا لو سيترات. هذا هو لو سيترات اللي يقدر يخرج من الميتوكوندري. نقدش نخرج اوتوماتيكمون لاسيتيل كوا من الميتوكوندري فاسيلمون. دونك il faut يتحول لي للسيترات يخرج باغ ان ترانسلوكاز باسكو هذاك الترانسلوكاز يخلي غير السيترات يخرج. داكوغ. دونك ثما غادي لو سيترات تاعي نخرجو من الميتوكوندري سي بون راه خرج لو سيتوزول بدات لا فاز سيتوزوليك. ايوا وجبناه هنا سما هذاك لو سيترات نعاود نولي نتمشى مشاريا. داكوغ لي رياكسيون تاعي يتعاودوا في السيتوزول. سما لا ان سيترات نزيدو له كواساج ونزيدو له لاتيبي. داكوغ سيترات بلس كواساج يعطينا اتيبي يزيدنا اتيبي نزيدو له اتيبي من عندنا باش هذا لو سيترات ولو كواساج يعاودوا يردوا لي اوتوماتيكمون لوكزالوسيتات ولا سيتيكو على برا تاع لا ميتوكوندري. سما لو سيترات بلس كواساج اسمكم تشوفوا بلي لا رياكسيون انفيرس تاع هذه سما تقولوا بلي راهي ريفيرسيبل. داكوغ. Donc citrate plus coasage plus ATP يعطينا oxalocitate plus acétyl CoA plus ADP. D'accord. Donc هذه هي la première réaction. Donc هنايا on va utiliser automatiquement un autre enzyme. هو صح automatiquement citrate synthase mais هذا il dépend de l'ATP. C'est pourquoi on dit ATP citrate liase. D'accord. ATP citrate liase. D'accord. Ou là automatiquement citrate synthase dépendante de l'énergie. D'accord. Donc سمالا راني درت لو سيترات تاعي زدت له لو كواساج تاعي وزدت له اوتوماتيكمون سكون ابل زدت له لا تي بي لينيرجي باسكو on va synthétiser. D'accord. غادي يمد لي لوكزالوسيتات ويمد لي اوتوماتيكمون لاسيتيل كوا et en plus la DP.
Alors هذه après vous avez alors donc هذا l'oxalocytase راح نجيبو d'accord ونديرلو une déshydrogénation نديرلو une oxydation d'accord donc سما ندير l'oxalocytase تاعي نزيدولو automatiquement le NAD H يعطيني automatiquement le maltate ونزيدولو le NAD+, d'accord donc automatiquement عندي oxalocytate نديرلو oxydation تعرفوا بلي l'oxalocytate واش يمدلنا ce qu'on appelle le maltate oxalocytate maltate. D'accord, oxalocytate maltate, le pyruvate oxalocytate, d'accord, le pyruvate oxalocytate, oxalocytate acétyl-CoA citrate, citrate يعني oxalocytate acétyl-CoA, عاود عندي automatiquement l'oxalocytate تاعي كون نجيب l'oxalocytate تاعي ندير له une oxydation ويعطيني المالتات. D'accord, oxydation par le NAD HH+, يمدلي NAD+. D'accord, alors voilà, donc c'est ça. نجيب المالتات تاعي donc le maltate تاعي واش راح ندير له aussi donc هنايا alors le maltate راح نزيد له le NADP alors le maltate راح يولي يمد لي pyruvate d'accord سما المالتات يمد لي pyruvate يمد لي automatiquement oxalocytate وهي رايحه تسمى oxalocytate يمد لي maltate المالتات يمد لي pyruvate d'accord donc ندير لكم نشيما باش تعقلوا alors maltate plus NADP يعطينا pyruvate plus CO2 plus NADP HH+. D'accord, donc l'enzyme utilisé ici c'est l'enzyme Malik. Donc تبعوني هنا. Donc عندكم automatiquement le pyruvate. Donc le pyruvate راح يمد لي في الاول في لا فاز ميتوكوندريا راح يمد لي oxalocytate. Alors donc راح يمد لي oxalocytate. Donc هذاك l'oxalocytate يعاود يتكوندونسا مع لاسيتيل-CoA نزيد له اسيتيل-CoA alors كي نزيدو لاسيتيل-CoA يعطينا سيترات لو سيترات يعاود يخرج راه خرج للسيتوزول داكور كي يخرج للسيتوزول واش مدلنا لو سيترات مدلنا اوتوماتيكمون مدلنا عاود غير نفس هادو مدلنا زوج مدلنا اوكزالوسيتات ومدلنا اوتوماتيكمون مدلنا اسيتيل-CoA داكور دونك هذه هي حنا ما نحتاجش انا لاسيتيل-CoA سي بون داكوغ دونك اوكزالوسيتات دركا اوكزالوسيتات واش راح يمد لي الاوكزالوسيتات دونك اوكزالوسيتات راح يمد لنا اوكزالوسيتات راح يمد لي الوغ دونك لو مالتات هذاك لو مالتات يعاود هذاك يمد لي الوغ لو بيريفات داكوغ يمد لي لو بيريفات بلوس ان CO2 داكوغ دونك هذه هي ما تنساوش بلي هذا نزيدو له اون اوكسيداسيون نات H d'accord ou il libérer le NAD plus ou هذا نزيدو له automatiquement le NAD P plus يمد لي le NAD PH H plus d'accord واللي راح يمد لي le pyruvate d'accord plus le NAD P plus d'accord donc هذه هي donc je pense voilà donc c'est ça donc هادو هما les choses قال لكم بلي le point de départ de automatiquement on a dit que le point de départ تاعنا باش نفورميو l'acide gras تاعنا c'était l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA c'est une point de départ de la biosynthèse par les acides gras. J'ai dit que l'acétyl-CoA automatiquement produit dans la mitochondrie. L'acétyl-CoA c'est beau la mitochondrie و عنده trois sources automatiquement يجينا منهم d'accord donc عنده trois sources مين يجينا la bêta oxydation تاع les acides gras d'accord la bêta oxydation اللي هي la dégradation complète تاع les acides gras تعطينا ce qu'on appelle l'acétyl-CoA d'accord تعطينا l'acétyl-CoA سما كي ندير la bêta oxydation اللي هي la dégradation تاع l'acide gras complète alors تعطيني l'acétyl-CoA d'accord donc هذه تعطيني l'énergie هاد la voie وعندنا soit نجيبوه من l'acétyl soit نجيبوه من la bêta oxydation soit نجيبوه من l'oxydation تاع le pyruvate parce que قلنا بلي l'oxydation تاع le pyruvate تعطينا l'acétyl-CoA parce que راكم عاقلين l'oxydation تاع le pyruvate فوق درناها قبل ما ندخلو في le cycle du Krebs d'accord très bien parce que غير l'acétyl-CoA اللي يدخل في le cycle du Krebs ما عنديش acétyl-CoA ما ندخلش في le cycle du Krebs d'accord سما لازم ندير automatiquement une oxydation le pyruvate d'accord باش نقدر automatiquement ندخل في l'acétyl-CoA alors donc تبعوني هنايا نقدروا نجيبوه aussi من la dégradation oxydative تاع les acides aminés je sais que vous n'avez pas encore faire d'accord donc من la dégradation تاع les acides aminés شتو les peptides تاعنا alors donc les polypeptides فيهم automatiquement des acides aminés نجيب un acide aminé d'accord quelconque l'adénine guanine etc donc ندير له une dégradation يعطيني acétyl-CoA
D'accord? Donc maintenant, j'ai dit la synthèse. Alors, la synthèse, تحتاج un intermédiaire métabolique, voilà, est obligatoire. C'était le malonyl-CoA. J'ai dit avant que le malonyl-CoA, elle va automatiquement, elle va stopper ou là, elle va inhiber automatiquement la voie de quoi? La voie de la dégradation liée à la bêta-oxydation. هادي d'accord, la bêta oxydation تحبس automatiquement qui تبدي la synthèse وكيجي le malonyl CoA. Alors j'ai dit que le malonyl CoA عنده 3 carbones و l'acétyl CoA عنده 2 carbones. سما عندي acétyl CoA صغير على malonyl CoA فيه 2 carbones وهذا فيه 3 carbones. Donc انا كيش راح ندير راح نفورمي alors donc راح نفورمي le malonyl CoA اللي فيه 3 كربون ابارتيغ داسيتيل كوا. نتوما فهموا باللي عندكم ان اسيتيل كوا فيه زوج تاع لي كربون خصني نزيدو ان كربون باش يعطيني مالونيل كوا. هكا فهموها داكور. فورماسيون دو مالونيل كوا alors c'est à partir de l'acétyl CoA. Alors j'ai un acétyl CoA, j'ajoute automatiquement le CO2 parce que CO2 فيه un carbone مي نجيب انايا le carbone نجيبهم CO2. donc CO2 نزيدو l'acétyl CoA نزيدو له l'ATP يعطينا ADP ونزيد واش يعطيني هذا l'acétyl CoA يعطيني malonyl CoA باسكو زدت له ان كربون. سما دير acétyl CoA plus CO2 هادو زوج يعطيوكم malonyl CoA. ADP تعطيكم ADP باسكو استعملناها باش نستغنى هادو زوج. داكور دونك تري بيان. alors هنا فاش l'enzyme utilisé ici donc c'était l'acétyl CoA. هذا على واش يدل carboxylase. D'accord, acétyl CoA carboxylase. Alors maintenant, j'ai dit c'est une réaction irréversible. D'accord, hadi c'est une réaction irréversible ou hadi aussi c'est une réaction irréversible. D'accord, je vais pas dire la carboxylation c'est une réaction irréversible. Alors réaction irréversible ça veut dire ما تعاودش تروح في l'autre sens. يعني من المالونيل كوا ما تقدرش تروح على l'acétyl CoA. D'accord, c'est irréversible, d'accord, c'est impossible. Alors, donc c'est ça, on a terminé automatiquement. Voilà la synthèse. Et voilà, donc, باقي لنا une petite partie et je l'ai terminé.